इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कजाननगरे समायोक्ष्यमाणे षोडशे ब्रिक्स इति शिखर सम्मेलने सहभागार्थं श्वः रूसदेशं प्रति प्रस्थास्यति। भारत चीन देशौ पूर्वी लद्दाख क्षेत्रे वास्तविक नियन्त्रण रेखायां रक्षा व्यवस्थाम् आधृत्य सहमतौ जातौ। अद्य आरक्षि स्मृति दिवसः आमान्यते। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री च हुतिंगतेभ्यः आरक्षिकर्मिभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः श्वः 23+200तमवर्षस्य पञ्चमं राष्ट्रिय जल पुरस्कारं प्रदास्यति। अपि च गुरु शुक्रवासरयोः अर्धरात्रौ पुरी सागरदीपयोर्मध्ये भीषणातिभीषणं दाना इति चक्रवातः वर्धमानो भविष्यति इति सम्भाव्यते। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी षोडशे ब्रिक्स इति शिखर सम्मेलने सहभागार्थं श्वः रूसदेशं प्रति प्रस्थास्यति। अत्रावधौ श्रीमोदी ब्रिक्स समूहस्य सदस्यदेशैः नेतृभिः साकं द्विपक्षीयोपवेशनानि समनुष्ठास्यति। विदेशमन्त्रालयेन कथितं यत् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी राष्ट्रपतेः व्लादिमिर पुतिनस्य निमन्त्रणे 22-23 दिनांकयोः रूसदेशस्य यात्रायां भविष्यति इति। कजाननगरे समायोक्ष्यमाणस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयो वर्तते वैश्विक विकास सुरक्षयोः कृते बहुपक्षवादस्य सुदृढीकरणमिति। भारत चीन देशौ पूर्वीय लद्दाख क्षेत्रे वास्तविक नियन्त्रण रेखायां रक्षा व्यवस्थाम् आधृत्य सहमतौ जातौ। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेश सचिवः विक्रम मिस्री इत्येषः सूचितवान् यत् अनया सहमत्या 22+200तमवर्षे जातां न्यूनीकर्तुं चिन्तां तस्याः च समाधानम् अन्वेष्टुं साहाय्यं मेलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना निगदितं यत् भारतं वैश्विक भविष्यस्य निर्माणे महत्वपूर्ण भूमिकां निर्वहति इति। असौ अवदत् यत् देशोऽयं सर्वेषु क्षेत्रेषु एकया अभूतपूर्वगत्या संवर्धमानो विद्यते। एकेन सर्वकारीयेतर संचार माध्यम समूहेन आयोजितं विश्वशिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कृत्रिम मेधायाः आकांक्षी भारतस्य च चर्चां कृतवान्। आज भारत के पास और एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। और आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही एआई है, ये मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई? दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे पास वो तो है ही। दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। कोविड-19 वैश्विक अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति, वृत्त्याभाव, ऋतुदशा परिवर्तन इत्यादीन् विषयान् उररीकृत्य श्रीमोदी प्रावोचत् यत् वैश्विक स्थितयः अपि भारतं प्रभावितं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अग्रे प्रोक्तं यत् राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः प्रशासनस्य तृतीय कार्यकालस्य केवलं 25+100 दिवसेषु एव 9 लक्षकोटिरूप्यकाणां व्ययस्य आधारभूत संरचना परियोजनानाम् अनुमोदनं जातम्। अपि च 15 नवीनानि वन्दे भारत रेलयानानि अपि प्रवर्तन्ते। सरकार के इस कदम का उद्देश्य संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना, लैंड के मैनेजमेंट और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में भूमि संसाधन का इष्टतम उपयोग हो सकेगा, राजस्व और रजिस्ट्रेशन कार्यालयों का बार बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी और नीति एवं नियोजन में सहायता के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ सूचना साझा की जा सकेगी, आदान प्रदान किया जा सकेगा। ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन 6,सहस्राधिकं ग्रामेषु भूम्यभिलेखानां साङ्गणिकीकरणं कृतम्, यस्मिन् 5,000 उपपञ्जीयक कार्यालयाः समाविष्टाः। असौ अद्य नवदिल्ल्यां नगरीय भूम्यभिलेखानां कृते सर्वेक्षण पुनः सर्वेक्षणयोः अत्याधुनिक प्रौद्योगिक्यां समायोजिताम् अन्ताराष्ट्रिय कार्यशालाम् उद्घाटितवान्।
क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान इति उड़े देश का आम नागरिक इति योजना अद्य 8 वर्षाणि सम्पूरितानि। अत्रावसरे समायोजितं समारोहं सम्बोधयन् केन्द्रीय नागरिक विमानन मन्त्री किंजरापु राममोहन नायडुः उक्तवान् यत् अनया योजनया देशे अवसराणां विकासानां च नवीनाः सम्भावनाः उद्घाटिताः। अपि च नवीनेभ्यः आगन्तुकेभ्यः निवेशकेभ्यः विकासाय च नवीनाः अवसराः सृजिताः जाताः, यया हि सहस्राधिकं युवानः वृत्त्यवसरान् प्राप्तवन्तः। असौ पुनः अकथयत् यत् विगतेषु 10 वर्षेषु विमानपत्तनस्थानकानां संख्या 74तः संवर्ध्य 57,100 यावत् जाता। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि प्रावोचत् यत् प्रशासनस्य उड़ान योजना भारतस्य विमानक्षेत्रस्य परिदृश्यं परिवर्तितम्। उड़ान योजनायाः 8मे वर्षसम्पूर्त्यवसरे प्रधानमन्त्री सामाजिक सञ्चारपटले अलिखत् यत् अनया योजनया विमानपत्तनस्थानकानां मार्गाणां च संख्यायां वृद्ध्या साकं विमानयात्रा सरला जाता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। देशस्य आरक्षिबलानां हुतिंगतानां वीराणां च सम्मानार्थम् अद्य आरक्षि स्मृति दिवसः आमान्यते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अस्मिन् दिवसे स्वीय सन्देशे जनानां सुरक्षां सुनिश्चेतुम् आरक्षिबलानां समर्पणस्य प्रशंसा कृता। सः प्रोक्तवान् यत् ते धैर्यस्य दृढनिश्चयस्य च उदाहरणानि सन्ति। श्रीमोदी अत्रावसरे मानवीय समाह्वानानि दूरीकर्तुं कर्मिणां कृतप्रयासाः अपि प्रशंसिताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः श्वः नवदिल्ल्यां 23,200तमवर्षस्य पञ्चमं राष्ट्रिय जल पुरस्कारं प्रदास्यति। केन्द्रीय जलशक्ति मन्त्रालयेन 9 श्रेणीषु 38 विजेतारः घोषिता, येषु सर्वश्रेष्ठ राज्यं, सर्वश्रेष्ठ जनपदं, सर्वश्रेष्ठ ग्रामपञ्चायतं, सर्वश्रेष्ठ नगरीय स्थानीय संस्थां, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोक्तृ संघं, सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाजं च सन्ति। सर्वोत्तम राज्यस्य वर्गे ओडिशा राज्यं प्रथम पुरस्कारं प्राप्नोत्, उत्तरप्रदेश राज्यं द्वितीयस्थानं प्राप्नोत्, गुजरात पुडुचेरी राज्ये संयुक्तरूपेण तृतीय स्थानं प्राप्तवन्तौ। प्रत्येकं पुरस्कार विजेता प्रशंसापत्रं, पारितोषिकं तथा च कतिपयेषु वर्गेषु धनपुरस्कारान् प्राप्स्यन्ति। गुरुशुक्रवासरयोः अर्धरात्रौ पुरी सागर द्वीपयोर्मध्ये भीषणातिभीषण चक्रवातः दाना इति सम्भाव्यते। चक्रवातावधौ वायुगतिः 20+100 किलोमीटर मितां प्रतिहोरा भविष्यति। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन ख्यापितं यत् बंगालखातेः मध्ये निर्मितं अल्पभारयुतं क्षेत्रं पश्चिमोत्तर पश्चिमीय भागं प्रति संवर्धयिष्यति। विभागेन बुधवासरतः शुक्रवासरं यावत् ओडिशा राज्यस्य विविधेषु तटीय जनपदेषु निम्नवर्तीषु क्षेत्रेषु अत्यधिकवृष्टेः भविष्यवाणी कृता अस्ति। धीवरेभ्यः च प्रत्यागमनाय आदेशः अपि प्रदत्तः। तत्रैव राजधान्यां भुवनेश्वरे 24 होरां यावत् नियन्त्रणकक्षाः अपि स्थापिताः। राष्ट्रियापद्बलम् अन्यानि च बलानि अद्य तटीय जनपदेषु यास्यन्ति। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण मण्डलेन दिल्ल्यां वायुगुणवत्ता प्रतिकूलवर्गे स्थापिता। मण्डलेन अनेन 24 होरासु राष्ट्रिय राजधान्यां वायुगुणवत्ता सूचकाङ्कः 7,300 यावत् समङ्कितः। अपि च क्रीडावार्तायां भारतीय क्रीडिका दीपिका कुमारी इत्येषा अद्य मैक्सिको नगरे लक्ष्यसाधन क्रीडायाः विश्वचषक स्पर्धायां महिलानां रिकर्व वर्गे रजतपदकं समर्जितवती। चीनदेशस्य निर्णायकद्वन्द्वे ली जियामन इत्येषा दीपिकां 0-6 इत्याङ्कान्तरालेन पराजितवती इति वार्ताः।